सकते हैं आप। So here we go, मछली लाख जो कि यहाँ है, देख सकते हैं आप। वाओ, व्हाट अ बिग फिश। है क्या? Wow, once more, 2 fish in a row. Wow, lucky Dondri Handra. 2 fish in a row. गाइस ये देखिए आप, मछलियाँ ही मछलियाँ, हर पासे मछलियाँ देख सकते हैं आप।